الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معشر المسلمين والمسلمات، لقد ميز الله تبارك وتعالى الإنسان بخصائص لم يجعلها لباقي المخلوقات، وأهم هذه الخصائص اكتساب الإنسان لنعمة العقل، اكتساب الإنسان لنعمة العقل. والعقل هو الميزة التي تجعل الإنسان مكلفا، فخطاب التكليف كما نعلم قد أنزل على العقلاء من البشر، لأن الفكرة في التكليف هي أن يميز الإنسان بين الخطأ والصواب، بين الهدى والضلال، فيختار الصواب والهدى، وبعد ذلك يجزى على اختياره. في حين أن الحيوانات مثلا لا تميز الخير والشر، وبالتالي لا تختار أيا منهما، بل تسير وفق غريزتها من دون طلب للصلاح أو الفساد، ولذلك لا تحاسب الحيوانات. بل إن الإنسان لا يحاسب على فعله إذا كان صبيا لم يحلم، أو إذا كان مجنونا لا يعقل، أو إذا كان نائما غير مستيقظ. ولقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية السمحة ليحثان الإنسان على استخدام العقل وحمايته من كل ما قد يتلفه أو يفسد صلاحه. ولذلك اعتبر علماء أصول الفقه أن من مقاصد الشريعة الكبرى، المقاصد الكبرى 5، منها الحفاظ على العقل. أول كلمة أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، والقراءة هي أمر لاستعمال العقل والتفكر، حيث لا تدل أبدا على القراءة العادية لحروف وكلمات وسطور. الإسلام أيها الإخوة الكرام جاء ليحرر العقل، جاء ليحرر العقل من التبعية العمياء التي كانت سائدة وقت التنزيل، زمن التنزيل، حيث كان الناس يقلدون الآباء ويقلدون الأجداد ويقلدون ما ساد وما انتشر من أعراف الناس. الإسلام إذن أمر باعتناق قوة التمييز والإدراك، وبالتالي قوة الاختيار. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a privilégié l'être humain par plusieurs caractéristiques. Et de loin, la plus importante de ces caractéristiques, c'est le bienfait de la raison. Allah Azza wa Jal a privilégié l'être humain par la raison. C'est ce qui le distingue par rapport à plusieurs autres créatures. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette raison que l'être humain a été responsabilisé. Et c'est sur l'utilisation de la raison que l'être humain va mériter la récompense ou mériter la punition et le châtiment. Al-Aql, donc, c'est cet outil qu'Allah Azza wa Jal nous a donné et qui nous permet de discerner entre le mal et le bien, entre la guidance et l'égarement. C'est selon comment on va l'utiliser, et c'est selon comment cette raison va se traduire au niveau de notre pratique, au niveau de nos choix au quotidien, que nous allons choisir le chemin de la guidance ou le chemin de l'égarement. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal ne juge pas quelqu'un qui est dépossédé de sa raison.
Il s'agit par exemple de quelqu'un qui sombre dans une folie, qui ne possède pas sa raison, mais d'une manière naturelle, pas d'une manière artificielle, comme celui qui va s'adonner à la consommation de la drogue. C'est pourquoi l'islam ne juge pas un enfant tant qu'il n'arrive pas à la puberté. Ça veut dire tant que cet outil de discernement n'a pas été complet, n'a pas été terminé, afin qu'il devienne responsable et responsabilisé. C'est pour cela aussi que l'islam ne juge pas un être humain qui est en train de dormir, quelles que soient les pensées auxquelles il peut, qu'il peut avoir dans son esprit tant qu'il ne s'est pas réveillé. Le Coran al-Karim ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite incessamment à l'utilisation de la raison et au renforcement de la raison. Et voilà pourquoi le premier mot qui a été révélé, le premier ordre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis. Et lorsqu'Allah azza wa jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis, la lecture n'est qu'un moyen pour faire travailler la raison et pour faire renforcer aussi la raison. Il ne s'agit pas de lire bêtement, il ne s'agit pas de déchiffrer par la voix des lettres et des mots et quelques lignes. Parce que quelqu'un qui est muet, par exemple, ne pourra pas lire avec une voix, mais il va lire avec son esprit, il va lire avec sa raison. Il va déchiffrer le message fourni par ce qu'il est en train de lire. Donc, autrement dit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Iqra », c'est qu'il est en train de nous demander d'utiliser notre raison, d'utiliser notre intelligence et ne pas se fier uniquement à une lecture superficielle. L'islam est venu pour protéger cette raison, parce que si cette raison-là est mise en échec, l'être humain est perdu. Donc toutes les prescriptions religieuses sont venues pour protéger, entre autres, la raison. Voilà pourquoi les principologues en islam disent que les 5 grands objectifs de la législation islamique, parmi ces 5 grands objectifs, on trouve la préservation de la raison. كما أن الإسلام أيها الإخوة الكرام جاء ليحرر الإنسان من التبعية للهوى والغريزة. جاء باش يحمي العقل من تبعية الناس وجاء باش يحمي العقل من تبعية الهوى وتبعية الغريزة. الله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإنسان قد يتخذ هواه كإله فيتبعه وآنذاك العقل لا يميز بين الخطأ والصواب. وإذا طغى الهوى على العقل نزل الإنسان إلى مستوى البهيمية أو إلى ما هو أدنى منها. يقول مولانا في هذا الشأن، وهذه آية جامعة شاملة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني لعلهم يستخدمون عقولهم في هذا المثال. سيد قطب رحمه الله يقول كلاما جميلا حين استعرض هذه الآية، فيقول رحمه الله: إنسان يؤتيه الله تبارك وتعالى آياته ويخلع عليه من فضله ويكسوه من علمه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال، يعني الاتصال بالله، والارتفاع، يعني حتى يصعد حتى يرقى في رقي الأنبياء، ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخا، ينسلخ كأنما الآيات آديم له. الآديم هو الجلد، بحال الآيات اللي أعطاها الله عز وجل كانت كجلد له متلبس بلحمه. يعني الحكمة التي تعطينا الله عز وجل من خلال الشريعة الإسلامية مثلها كمثل الجلد الذي يلتصق باللحم فيحمي الإنسان، فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة انسلاخ الحي
من أديمه اللاصق بكيانه. بحال تتسلخ يعني البهيمة من الجلد نتاعها ولكن هي حية، انسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه. ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ويتجرد من الغطاء الواقي والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق ليلتصق بالطين المعتم فيصبح غرضا للشيطان لا يقيه منه واق ولا يحميه منه حام. انتهى كلام السيد في هذا المجال. حين ننظر إلى كثير من تفاسير علماء التفسير في هذه الآية نجد أنهم يخوضون خاصة في هوية من يقصده الله عز وجل في هذه الآية. منهم من يقول هو بلعم ابن باعوراء أو ابن باعر، منهم من يقول بأنه صيفي بن الراهب، منهم من يقول أنه أمية بن الصلت. ولكن الله عز وجل لو أراد أن يدلنا على هوية من يقصد لدلنا عليها. الله عز وجل يريد أن نستنبط وأن نستخرج الدروس والعبر من هذه الآيات، وأن لا نتوقف فقط عند شكلها وعند في من أنزلت وبسبب من أنزلت، ولكن يجب هذه الآيات تخص الجميع. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة شنو؟ بعموم اللفظ. هذه الآية تعم كل واحد منا، لا تعني بلعم بن باعوراء أو غيره، وإنما تعني كل واحد من الناس سواء كان مسلما أو غير مسلم. Chers frères, l'islam est venu pour libérer la raison du suivi. À l'époque où la révélation était descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la majorité des gens suivaient d'une manière aveugle leurs ancêtres. Ils suivaient les coutumes de leur pays. Ils suivaient ce qui est connu par les gens, que ce soit qu'il s'agisse d'une guidance ou d'un égarement. Et l'islam est venu pour combattre cette façon de faire. Il est venu pour libérer la raison, pour dire aux gens, vous avez une raison, utilisez-la. Vous avez un outil extraordinaire qu'Allah Azza wa Jal vous a donné, utilisez-le et ne soyez pas aveuglés par l'influence de ceux qui vous ont précédé ou l'influence de ceux qui vous entourent. L'islam est venu pour libérer la raison de deux choses. La libérer du suivi des ancêtres et la libérer aussi du suivi de la passion. Voici les deux ennemis que nous avons. Certaines traditions qui ne sont pas illuminées par la lumière de l'islam et certains penchants de notre passion. Ce qu'Allah Azza wa Jal a créé en nous comme instinct. Et donc nous avons toujours cette tendance à suivre nos instincts sans réfléchir. Et c'est justement cette course quelque part effrénée derrière nos instincts qui met en péril l'action de la raison. Et Allah Azza wa Jal nous donne un exemple dans le Coran que nous devons comprendre et sur lequel nous devons énormément méditer. Allah Azza wa Jal dit, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes et qui s'en écarta. Nous lui avons donné nos signes et il s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte-leur le récit, peut-être réfléchiront-ils, peut-être utiliseront-ils leur raison dans le bon sens. Sayyid Qutb, lorsqu'on jette un œil sur les exégètes des grands exégètes qui sont connus, nous voyons qu'ils ont perdu énormément de temps et qu'ils ont fait couler énormément d'encre sur l'identité de celui à cause de qui Allah Azza wa Jal a révélé ces versets. Certains vont dire c'est Bal'am ibn Ba'ura qui appartenait à Banu Israël. Certains disent que non, il s'agit de quelqu'un qui fait partie des ennemis des ennemis et des détracteurs de l'islam. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si Allah Azza wa Jal voulait
attirer notre attention sur l'identité de la personne, il l'aurait donné, comme il le fit plusieurs fois, comme lorsqu'il donne l'identité de Luqman alors qu'il n'est pas un prophète, ou lorsqu'il parle de celui qui est venu de l'extérieur de la ville, on en a parlé les vendredis qui sont passés, sans pour autant citer son nom. Mais Allah Azza wa Jal veut qu'on donne plus d'intérêt aux leçons et aux moralités que nous devons tirer de cette histoire. Voici quelqu'un, quel qu'il soit, voici quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal a donné des signes. Ça veut dire quoi les signes? Ça veut dire les sagesses qu'il a pu acquérir à travers la législation qu'Allah Azza wa Jal a révélée. Ces sagesses-là sont devenues quelque part comme une peau qui le protège, sont devenues comme un bouclier qui le protège contre le mal. Et regardez comment Allah Azza wa Jal exprime cette manière par laquelle cet homme-là s'est écarté de ces signes-là. Allah Azza wa Jal donc dit, il s'est dépecé de nos signes. Il a enlevé ces signes-là. Allah Azza wa Jal a comparé ces signes-là comme une peau qui protège le corps. Et cet homme-là n'a pas voulu garder cette peau qui le protège et il a commencé à se dépecer, à l'enlever. Et vous imaginez bien que cette opération-là de dépeçage, c'est une opération qui est douloureuse, bien entendu, qui est difficile pour séparer la peau des muscles et qui demande du temps. Et donc cet être humain est tombé dans ce piège-là. Il a commencé à se dépecer de cette couverture qui le protégeait, qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée. Et c'est là où, lorsqu'il a commencé ce mouvement-là, que Shaitan est venu pour l'aider dans cette entreprise. Et il a commencé à suivre Shaitan aveuglement jusqu'à ce qu'il ait enlevé toute la peau protectrice. Et là, bien entendu, il va donner libre cours aux ennemis pour l'attaquer. Libre cours à Shaitan pour l'attaquer, libre cours à sa passion pour l'attaquer. Voilà ce que nous devons tirer comme leçon de cette histoire. Et justement, Sayyid Qutb, rahimahullah, dans son livre Dhilal, lui, il met le point sur cette question-là. Il n'est pas rentré dans le pourquoi de cette révélation, le sur qui cette révélation, concernant qui cette révélation fut descendue. Non, il s'est intéressé à cette image qu'Allah Azza wa Jalla a donnée. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit son exemple, c'est comme l'exemple d'un chien qui allaite. Que tu le laisses tranquille ou que tu l'attaques, il allaitera. Autrement dit, cet homme-là arrivera à un moment, même si tu le conseilles, il n'écoutera pas ton conseil. Même si tu lui parles avec des preuves éclatantes, avec du Coran, avec le hadith, il n'écoutera pas, il continuera d'allaiter, qu'il soit au repos ou en attaque. L'attaque ici, c'est le conseil, c'est l'exhortation, c'est le Coran. Mais là, ça y est, il a enlevé la peau qui le protégeait. Il a enlevé la peau qui donnait un sens à son raisonnement. Autrement dit, la passion a eu une emprise sur sa raison. Donc il ne réfléchit plus avec une raison saine, mais il réfléchit avec une raison qui a été dévoyée de son sens. Il réfléchit avec sa passion. Il devient l'esclave de ses instincts. Et c'est ainsi qu'on tombe dans les péchés. Là, je ne veux pas donner des exemples parlants, parce que chacun peut, c'est-à-dire avec son expérience personnelle, trouver un exemple. De tous les instincts que nous avons, l'instinct de gagner l'argent, l'instinct de pencher vers l'autre sexe, l'instinct d'avoir de la célébrité, de bénéficier de la célébrité, l'instinct d'être respecté par les autres, l'instinct d'avoir les enfants et ainsi de suite. Ces instincts-là, lorsqu'ils ne sont pas alimentés dans le cadre qui a été posé par la religion, donc là, et ce cadre-là ne peut être respecté qu'avec la raison. La raison est là pour dire voilà le cadre que tu ne dois pas dépasser. Lorsque justement tu es dépecé de cette raison-là, tu es dépecé des ayats, des signes d'Allah Azza wa Jal, tu donnes libre cours à Shaitan de faire ce qu'il veut de toi, à ta passion, de prendre les rênes et le pouvoir sur ton être, et là, c'est l'égarement manifeste. Et nous devons justement tirer profit de ce genre de verset. العبرة كما قلنا أيها الإخوة الكرام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا ما يجب أن نطبقه على مثل هذه الآيات كثير من الآيات القرآنية نقرأها أيها الإخوة الكرام ولكن لا نستفيد منها شيئا علاش؟ لأننا لا نستخدم عقولنا لا نستخدم أفكارنا لا نستخدم التمعن فيها لا نستخدم آلية العقل التي حبانا الله إياها كم من مسلم يتعلم الإسلام منذ صغره
يتعلم الإسلام ويلتزم بتعاليمه، يصلي، يزكي، يصوم رمضان إلى غير ذلك من الطاعات، ويصبح متلبسا بالإسلام وبطاعات الإسلام، تصبح الطاعات التي يقوم بها كاللباس وكالجلد الذي يحفظه بنور الله عز وجل، فيسير في طريق الله تبارك وتعالى وقتا ما. كاين اللي غادي يوفق الله عز وجل ويسير في هذا الطريق إلى أن يأخذ الله روحه، هذاك راه وفقه الله عز وجل. ولكن كثير منا أيها الإخوة الكرام يتعثر في الطريق. والذي يجب أن نعلم هو أن الشيطان أيها الإخوة الكرام متربص بنا، يجري فينا كما يجري الدم في عروقنا. الشيطان لا يروقه أبدا أن يستمر العبد على الصراط المستقيم إلى آخر حياته. هل تظنون أنك إذا كنت في طريق الله عز وجل الشيطان يفرح بك؟ الشيطان سوف يدعك؟ لا، سوف يتربص بك، وسوف يزيد من مجهوده، وسوف يزيد وينوع من مكائده حتى تسقط في شباكه. الشيطان أيها الإخوة الكرام لا يقنط أبدا من محاولة إغواء العبد، فيأتيه من كل الجوانب، وقد أكد ذلك الله عز وجل في القرآن الكريم على لسان الشيطان: لآتينه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني لن أترك مكانا إلا وأحطت ببني آدم حتى أغويهم وحتى أزيغهم عن طريق الله عز وجل. فيأتي الشيطان من كل جوانب ضعف الإنسان حتى يجد الباب الذي يدخل منه ليعبث بقلب المؤمن. القلب أيها الإخوة الكرام كأنه حصن له عدة أبواب، وهذه الأبواب هي الغرائز نتاعنا، والشيطان يأتي من كل الأبواب وينظر إلى من أي باب يدخل إليك. فإذا فتحت، إذا لم تكن مستيقظا يقظا، إذا لم تكن ذاكرا لله مرتبطا بالله عز وجل، فتحت بابا من تلك الأبواب أو كسر بابا من تلك الأبواب فدخل إلى قلبك. وإذا دخل الشيطان إلى القلب عاث فيه فسادا. قد ذكرنا ذلك قبل يومين في تفسير سورة الناس، وقلنا بأن الله عز وجل قال: الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل الذي يوسوس في قلوب الناس. وقال العلماء: فرق بين الصدر وبين القلب. إذا وسوس الشيطان داخل القلب فقد أفسدك، وإذا وسوس خارج القلب يعني في الصدر فقط وكنت يقظا حذرا لم يدخل ذلك الوسواس إلى القلب فلا يكون شرا. ولذلك قال الله عز وجل: من شر الوسواس، ولم يقل من الوسواس، لأن قد يكون فيك وسواس ولكنه يبقى في صدرك ولا يدخل إلى قلبك، فآنذاك ليس فيه شر. الذي نخاف منه هو الوسواس الذي يدخل داخل القلب، يأتي من الصدر ويدخل داخل القلب. هذا الصدر هي حمى القلب أيها الإخوة الكرام، هي حمى القلب التي يحوم حولها الشيطان وينظر إلى مكان ضعفك ويدخل منه، إما من الغضب، إما من شهوة النساء، إما من شهوة المال، إما من شهوة الرفعة، إلى غير ذلك من الأمور التي يستغلها الشيطان. فلما يجد الباب الذي يدخل منه يعبث بقلب العبد وبعقله، وآنذاك يبدأ العبد عملية السلخ. ايش يبدأ يدير؟ يسلخ ما فيه ما تعلق به من مبادئ الإسلام كلها، يبدأ يسلخها مبدأ. تجده يصلي، تجده يأتي المسجد، تجده يصوم، ولكن بعض المبادئ المهمة التي استقاها من شرع الله عز وجل يسلخها منه شيئا فشيئا. يكون الأمر صعبا ولكنه يزيد في سلخه والشيطان يعينه على ذلك. والآية هنا أي السلخ آية هنا إلى الحكم التي يتعلمها العبد من شرع الله، الحكم التي استنبطها بعقله السليم. وهنا يبدأ الصراع، يبدأ العبد في صراع بين العقل والهوى، بين الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام والنزوات التي تدعو إليها الغرائز. تتولي عند الإنسان حرب، هو رموما بالله عز وجل ومتيقن بأن الله موجود ومتيقن بالجنة وبالنار، وتولي عنده صراع. لما نسمع، هل أسمع لهواي أم أسمع لعقلي السليم؟ إلا بقى سليم
إذا فسد العقل ديك الساعة لن يسمع أبدا إلى العقل. هل أسمع لهواي أم أسمع إلى العقل السليم؟ فإذا كان العبد ضعيف الوازع الديني هزيل التكوين التربوي ينزلق شيئا فشيئا وينسلخ من مبادئه ليسقط في براثن الجهل وبراثن الفسق والتمرد والضلال. وإن كان العبد قوي الوازع الديني كان انزلاقه أصعب وأشق وأطول، فيجد نفسه في صراع مع عقله وضميره الذي يؤنبه، يعني يلوم نفسه. لذلك قسم الله عز وجل بالنفس اللوامة، لأن نفس ما زال فيها بصيص من الأمل، ما زال فيها قسط من العقل السليم، ما زال العقل يعمل، لا يعمل بكل قواه، ولكن قسط منه ما زال يعمل ويرشد صاحبه. فتكون عملية السلخ طويلة مريرة، فإما أن يغلب العقل، إما يغلب العقل فيعي العبد أنه على شفا جرف هار فيتوب إلى الله عز وجل ويتوقف عن الانزلاق، وإما يغلب الهوى وتغلب النزوات والشهوات فينسلخ العبد تماما مما وعاه عقله السليم. ولكن الشيطان أيها الإخوة الكرام يزين له الأمور حتى لا يبقى للعقل سلطة عليه. الشيطان لعنه الله هو الذي يدفع العقل إلى اتباع الهوى. العقل يصبح صغيرا ضعيفا فيتمرد الهوى عليه فيأخذ بعنانه. والحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الهوى إذا سيطر على العقل الرشيد أصبح يوجهه حيث يشاء. يقول الله عز وجل: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تيولي انت تظن الانسان هو راه داير الذنب وعارف راسو غادي للهاويه، ولكن يسوغ له عقله، ولكن العقل المريض ماشي العقل السليم ولا مريض بالهوى ودخلوا الشيطان، يسوغ له عقله انه على هدى. انت تتكلم معاه: اسي فلان حضي راسك، هادشي اللي تدير راك انت غادي في طريق الضياع، هادشي اللي تدير راه ماشي معقول. وهو يقول لك: لا، انا فكرت ودبرت وقدرت وما افعله هو عين الصواب. انا راه فكرت مزيان وخممت مزيان، ولكن باش خممت باي آلة. فرق بين ان تتفكر بعقل سليم وان تتفكر بعقل سقيم، فرق شاسع ايها الاخوه الكرام. قال ربي، الشيطان شنو قال الله عز وجل؟ قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. انا سوف ازين لهم بعض الامور حتى يروها صوابا وحتى يروا فيها الخير. سيدنا آدم عليه السلام هكذا زين له الشيطان: ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. وسقط سيدنا آدم في المكيدة، سقط في المكيدة. جالها سيدنا آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، وبقات شي قوة أكثر من هذا الشيء، بقات شي قرب من الله عز وجل أكثر من هذا الشيء، ومع ذلك سقط يعني في كيد الشيطان، وهو يظن أنه يفعل خيرا، لأن التزيين أيها الإخوة الكرام هذه هي حرفة الشيطان. الوسواس هي حرفة الشيطان، وهو يحسن تلك الحرفة، ونحن لا نحسن حرفة التعبد لله عز وجل. هو حريفي وحنا ماشي حريفية، هو حريفي تعرف كيفاش يزيغ الإنسان، وحنا العبادة ديالنا والتعبد ديالنا داك الشيء على قد الحال. نجيو للجمعة ناخذوا شوية ديال الكلمات ونمشيو ونبعدوا على القرآن، مرة في العام رمضان نجيو نصليو شوية ديال التراويح. بالنسبة لنا هذا هو التعبد. الشيطان أيها الإخوة الكرام ماشي مرة، هو لنا بالمرصاد تيسين متى تغفل عن الله تبارك وتعالى، وما أكثر غفلاتنا ونسياننا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نسأل الله عز وجل أن يقينا سوء هذا العدو. Chers frères et sœurs, le verset que nous avons cité, peu importe à propos de qui il a été révélé, ce qui nous intéresse, c'est de tirer, comme j'ai dit, des moralités et des leçons. Il faut savoir que Shaitan ne lâche pas. Shaitan, il a pris pour engagement d'égarer les enfants d'Adam. Et il l'a dit devant Allah Azza wa Jal. Dès qu'il a su qu'Allah Azza wa Jal va différer sa mort, va lui donner donc une longévité jusqu'à la fin des temps,
Donc il a montré sa stratégie. Il a dit, je viendrai au fils d'Adam, je viendrai devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche, et je vais les égarer. C'est un métier que d'égarer les autres. Shaitan, il a un métier. Je vais égarer les enfants d'Adam. Et Shaitan ne se repose pas. Il n'a pas de week-end comme nous. On se repose le week-end, on se repose entre midi et 2, on sort à 17h pour aller dormir et on dort le soir. Non. Lui, il essaie d'égarer jour et nuit, à chaque instant, à chaque minute. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour du fils d'Adam. Il rôde autour de son cœur. Et il voit par quelle brèche il peut rentrer dans le cœur. Et regardez, Allah Azza wa Jal, cette nuance qu'il a citée dans Surat An-Nas, et on l'a dit il y a 2 jours lorsqu'on faisait l'exégèse de cette sourate, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Nous demandons protection auprès de Dieu contre le mal de l'waswas. L'waswas ici c'est Satan, et certains l'ont expliqué seulement par l'action de Satan, qui insuffle le mal dans la poitrine des gens. Et Allah n'a pas dit dans le cœur des gens. Et certains savants ont dit, c'est pareil, le cœur ou la poitrine c'est la même chose. Non, d'autres savants ont dit, c'est pas la même chose. La poitrine, quelque part, c'est le réceptacle du cœur. Le cœur est dans la poitrine. Et quelque part, Shaitan, il commence à faire le waswas autour du cœur. Autour du cœur. Ça veut dire qu'il est à la périphérie du cœur. Et il voit par quel moyen il peut rentrer cette insufflation à l'intérieur du cœur. Tant que l'insufflation est dans la poitrine, qu'elle n'a pas pénétré le cœur, il n'y a pas de mal. Et c'est pour cela que d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous demande de lui demander protection contre le mal de l'waswas, min sharri l'waswas, et non pas contre l'waswas tout court, contre le mal, parce que l'waswas peut ne pas représenter de mal. On peut avoir l'waswas, mais il peut ne pas avoir un impact négatif. Quelques compagnons sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, parfois on pense à certaines choses tellement graves qu'on n'ose même pas les raconter. Le hadith il est authentique chez Muslim. On n'ose même pas les raconter, ça veut dire à propos de l'existence même de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, il leur a dit dhalika sarihul iman. Ceci c'est la preuve de la bonne foi. Et dans une autre version rapportée par Ahmed, il leur a dit alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Louange à Dieu qui a limité la ruse de Shaitan à l'waswasa. Tant que c'est une waswasa qui n'a pas pénétré le cœur, il n'y a pas de problème. Mais Shaitan, la waswasa, elle est toujours là. Elle est toujours là. C'est comme si tu protégeais un récipient de l'eau. Dès qu'il y a un petit trou, le simple petit trou, l'eau va pénétrer le récipient. Et c'est cela, ta'abbudullah tabaraka wa ta'ala. Ce que nous devons faire dans notre pratique, c'est quoi? C'est de protéger, c'est colmater les brèches. C'est entretenir ce cœur-là pour que Satan ne puisse pas y pénétrer. Mais sachez que Satan ne nous lâche pas. Donc il utilise nos instincts, il utilise nos faiblesses, et chacun, il va pénétrer son corps par un moyen. Et chacun de nous, maintenant que je suis en train de parler, se dit, oui, je suis faible dans tel domaine, mais peut-être pas dans l'autre. Celui-là, il va lui pénétrer par la cupidité, celui-là, il va le pénétrer par la colère, celui-là, il va le pénétrer par l'avarice, celui-là, il va le pénétrer par l'amour qu'il a envers les femmes, celle-là par l'amour qu'elle a envers les hommes, celui-là par l'amour de l'argent, celui-là par l'amour de la notoriété, et ainsi de suite. Il trouvera forcément un point faible chez l'être humain pour y pénétrer. Et c'est là que le combat commence, entre la raison, qui s'est imprégnée par Sharia, et la passion et les instincts qui essayent d'assouvir leur soif. Et c'est là où on commence à avoir parfois du remords. Si on est un bon musulman, on a une éducation, le remords commence. Mais si cette éducation n'est pas complète, si cette éducation n'est pas forte, tu as le remords, tu fais le péché, et tu as le remords, et tu reviens au péché tout de suite le lendemain. Et le pire, c'est qu'il arrive un moment où tu commences à justifier ton péché. Parce que tu as commencé à te dépecer des principes de l'islam, comme ça a été cité dans le verset. À chaque fois que tu entends ta passion, tu dépeces une partie de la peau par laquelle Allah t'a protégé à travers Sharia. Et au fur et à mesure, et tu justifies. Et tu penses que c'est ta raison qui te guide, alors que c'est vrai, c'est une raison, mais c'est une raison qui est morbide, non pas une raison saine. Parce qu'elle a été infectée par Shaitan, parce qu'elle a été infectée par la passion, parce qu'elle a été infectée par les plaisirs, parce qu'on lui a enjolivé le péché
au point qu'elle le voit comme un bienfait. Et c'est comme ça justement qu'on commence à se dépecer, jusqu'à quitter parfois toute cette peau protectrice. Et là, on donne libre cours à Shaitan de faire de nous ce que nous voulons. Et parfois, il est très difficile de remettre la peau. C'est très difficile. Une fois c'est dépecer un animal et essayer de lui remettre la peau. Même si vous le couvrez avec, elle n'aura pas la solidité qu'elle avait avant d'être dépecée. Et voilà pourquoi le musulman doit se préserver constamment de Shaitan, doit faire attention à Shaitan, doit faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il fréquente, à ce qu'il dit, parce que c'est ainsi qu'il commence à glisser au fur et à mesure dans des terrains glissants, dans des terrains marécageux qui vont le noyer et le détourner de sa religion et de son Seigneur. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وارحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المسلمين والمسلمات، منحنا الله عز وجل العقل المميز والشرع المرشد. العقل مع الشرع مثلهما كمثل الضوء مع العين. العين لا يمكن أن ترى في الظلمة، والضوء لا ينفع إذا لم تكن هنالك عين. يعني واحد الإنسان خرج من الدار نتاعو ودار فيها الضوء، هو ساد الدار كلها وداير الضوء لداخل، هذاك الضوء ما تنفعش، لأن ما كاينش الواحد غادي يحتاج إلى ذلك الضوء. فالعقل والنقل أيها الإخوة الكرام لا بد أن يأخذ بهما الإنسان إذا أراد أن يصل إلى بر النجاة. العقل والنقل. ما يمكنلكش تعتمد على عقلك دون الشريعة، وما يمكنلكش تعتمد على الشريعة دون العقل. كثير من الناس تمشيو يقراو الشريعة ويقراو القرآن ويقراو الأحاديث والعقل ما كاينش، ويضرون من حيث يظنون أنهم ينفعون، يقتلون الأبرياء ويفسدون في الأرض وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. علاش؟ لأن العقل ما كاينش أيها الإخوة. ها الشرع كاين، ولكن شكون اللي غيقراه، شكون اللي غيفهمه؟ ولذلك أيها الإخوة الكرام مصيبتنا الآن حنا كجالية نعيش في هذا البلد، وليداتنا الإنسان دابا اللي تنقولوا فلان راه نجح في تربية ولاده. علاش نجح؟ وولادو ما خرجوش قطاعين الطريق، ولادو ما خرجوش يعني من السراق أو من الفساق أو من المخدرين. تيقول لك راه نجح. تنظنوا بأن مبلغ تربيتنا لأولادنا هو أن نقيهم من يعني الإجرام وأن نقيهم من المخدرات. تقول الحمد لله أنا ولدي ما عنده حتى مشكل، ما عمره ما وصل للبوليس وما تيسكرش وما تيشربش وما تيتخدرش والحمد لله. وبالنسبة لي صافي نجحت. إلا بقينا هذه النظرة ديالنا لتربية أولادنا أيها الإخوة الكرام فإحنا خاطئين. ماشي هذا هو الجيل اللي غادي يحمي الإسلام، ماشي هذا هو الجيل اللي غادي يرفع راية الإسلام، ماشي هذا هو الجيل الذي سوف يتحدى الصعاب، ماشي هذا هو الجيل الذي سوف يقف بالمرصاد لمن أراد أن يتعدى على حمية الإسلام. نحن نحتاج إلى جيل عاقل. حنا ولادنا ماشي نقول راه ضيعت يعني حميتو من الشراب ومن كذا، لا، خصنا ولاد يكونوا عقلاء، خصنا نوابغه. هذا اللي محتاجين حنايا. خصنا الولد يكون تيقول القرايه طير ولا نطير، العقل ديالو قوي، ماشي فقط انا حميتو صافي، لا، ماشي هادو اللي غادي ينفعونا. حنا خصنا أدمغة كالبخاري، خصنا أدمغة كالمسلم، خصنا أدمغة كالترمذي، خصنا أدمغة كالإمام مالك، أدمغة كالإمام الشافعي. هادو هما الناس اللي تيخصنا أيها الإخوة الكرام. ماشي واحد تقول له ولدي بدا يصلي، راه يصلي اليوم ويصلي غدا وتيجي الشيطان يلعب به بين عشية وضحى. بنتي راه دارت الحجاب ويجي الشيطان يلعب بها غدا ولا بعد غدا ويضيعها. ولدي وراه تزوج دابا والحمد لله راه داير الوليدات وكذا، يجي الشيطان يلعب به غدا ولا بعد غدا ويخلي ولادو ومرته ولا المراه تخلي رجلها ولادها وكل شيء. الشيطان يتربص. احنا محتاجين أيها الإخوة الكرام إلى تربية دينية مع استعمال العقل. تتربي ولادك ولكن تربيط العقل بالشرع، ماشي غير بالحفظ. احنا دابا الآن تنحفظوا القرآن، تنحفظوا الأحاديث، تنحفظوا ما قاله مالك، نحفظوا ما قاله فلان، ما قاله فلان، ولكن لا نستعمل عقلنا. الشيخ فلان قال وابن تيمية قال والشيخ فلاني قال والشيخ الفلاني فعل، ولينا بواحد الناحية كأننا نتبع آباءنا وأجدادنا دون أن نستخدم عقولنا. نفكر بعقول غيرنا، وقد خلقنا لزمان غير زمان هؤلاء.
في بعض الأحيان. كاين الأمور اللي فعلا نستعين بهؤلاء العلماء لفهم واقعنا، ولكن كاين بعض الأمور اللي في الواقع ديالنا مغايرة لواقع هؤلاء العلماء الأفذاذ. حنا لا ننقص منهم، ولكن هاد العلماء كاين علماء اللي مساكن ما عايشينش بحال هادشي اللي عايشينه حنايا. العالم تجده في بيته بين المسجد وبيته والجامعة، لا يعرفون كيف يعيش الناس وكيف يدخل الشيطان إلى الناس وكيف شياطين الإنس كيف تعمل وشياطين الجن كيف تعمل. ولذلك أيها الإخوة الكرام لا بد لكل عبد أن يحمي نفسه. راه ماشي العالم اللي غيحميك ولا الإمام اللي غيحميك، أنت خصك تحمي نفسك. وهذا يبدأ أيها الإخوة الكرام منذ الصبا، لما نقوي عقول أولادنا، ماشي فقط ذاكرتهم. الذاكرة هذه يعني قسط صغير في العقل. نقوي عقولهم، نقوي تفكيرهم، نقوي ذكاءهم. هذا الذي نحتاجه أيها الإخوة الكرام، بالمطالعة بالقراءة. حنا كاين الولاد ديالنا معمر ما النصارى توجدهم أيها الإخوة غير المسلمين، تجدوه في الحافلة، تجدوه في القطار دائما هز كتاب وتيقرأ، وحنا تلقى المسلم غادي وتيشخر، هذاك تيقرأ والآخر تيشخر، راكب في المترو، راكب في كل بلاصة وغادي وتيقرأ، جالس في الجردة وهو تيقرأ، وحنا جالس تيحفر باش ياكل مطيشه، طيح له رخيصه وغندير مطيشه وندير البصله، بالنسبه لي راني اقتصدت 21 اورو في العام. هذا هو مبلغ علمنا. اين العقل؟ كيف نريد ان نقوي هذه الامه؟ ولذلك كثير من الناس لا يريد الاسلام، لانه يقول لك الاسلام هو دين غير العقلاء، الاسلام هو دين الجهال، الطب والفلك وكذا، ولينا كنا اتباع مع اننا كنا قاده. المسلمون لما استخدموا عقولهم واستخدموا شرعهم كانوا قادة للعالم، وقدموا للإنسانية ما لم تقدمه حضارة قبلهم. ولكن لما راجعوا القهقرة في استعمال عقولهم مع وجود الشرع لم يقدموا لأنفسهم شيئا ولم يقدموا للعالم شيئا. وهذا الذي ينقصنا في زماننا أيها الإخوة الكرام. Chers frères, nous avons parlé de la raison. La raison, il y a deux moyens de la protéger. Il faut la renforcer et il faut la protéger des ennemis. Il y a une prévention et il y a une construction. Une construction et une prévention. La construction, c'est à travers la lecture. Iqra. La lecture, mais une lecture réfléchie. Aujourd'hui, comme je viens de dire, pour nous, une famille qui a réussi, des parents qui ont réussi ici en France, c'est des parents qui ont préservé leurs enfants de la délinquance, c'est des parents qui ont préservé leurs enfants de la drogue, c'est des parents qui ont réussi à ce que leurs enfants aient pu trouver un travail. Ils te disent, j'ai réussi, alhamdoulilah, l'éducation de mes enfants. Mon fils, ma fille, elle travaille, il fait sa prière, et il est préservé de la délinquance. Mais lorsque tu te penches sur l'intelligence de cet enfant, tu trouves qu'il n'est pas intelligent. Il est en dessous de la moyenne. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla lui a donné shara, lui a donné la religion qui représente la lumière de la raison. Tu as la raison, mais tu as une lumière entre tes mains qui est énorme, une torche entre tes mains qui éclaire bien, mais tu ne l'utilises pas assez. Tu l'utilises d'une manière très, 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 très limitée. Et le shaitan ne va pas te laisser tomber. À un moment ou à un autre, cet enfant-là risque de dérailler. Combien de couples qui sont pratiquants, l'homme est pratiquant, avec une grande barbe, alhamdulillah, la femme est pratiquante, avec le hijab, on dit masha'Allah, et pourtant la famille éclate. Combien de gens prennent parfois des décisions où ils perdent le chemin qu'ils suivaient et ils le font perdre à d'autres. Ils font du mal à eux-mêmes et ils font du mal à ceux qui les entourent. Et pourtant, ils ont grandi dans l'islam et ils continuent de rester dans l'islam et de pratiquer l'islam. Parce qu'ils ont charia, mais ils n'ont pas la raison qui va dans le sens de cette charia. Normalement, les musulmans doivent être au-dessus de la moyenne au niveau de l'intelligence. Normalement, les musulmans doivent avoir le plus grand taux de génie dans le monde. Là, on a le plus bas taux de génie dans le monde. À une époque, on était les maîtres du monde. Lorsque les musulmans ont utilisé la législation religieuse et ils ont utilisé la raison comme il le faut, ils étaient les maîtres, les pionniers dans tous les domaines scientifiques. La médecine, l'astronomie, la physique, la chimie, tous les domaines. Et allez voir ce qu'ils ont laissé à l'humanité. Les spécialistes non musulmans disent que s'il n'y avait pas l'islam, le monde serait en retard de 10 siècles. L'islam a fait avancer l'humanité 10 siècles en avant. Mais malheureusement, on les a fait avancer et nous, on a reculé en arrière. Pourquoi ? On a laissé la raison de côté et on s'est attaché seulement aux apparences.
C'est bien d'apprendre le Coran par cœur, mais est-ce suffisant? Ce Coran-là, il faut décortiquer ce qu'il y a dedans. Il faut extraire les mines. De cette mine-là, il faut extraire les perles, les trésors qu'il y a dedans. Et cette extraction ne peut pas se faire si on n'a pas une raison perçante, si on n'a pas une intelligence perçante. Et donc, nous avons besoin d'éduquer nos enfants dans ce sens-là. Pas seulement mon enfant, alhamdoulilah, il a appris Shahada, il a appris Sira Nabawiya, il a appris le Coran, donc l'Aqida, ça y est, c'est bon. Non, nous devons avoir des enfants qui sont des flèches au niveau de leur intelligence, au niveau de la lecture. Pourquoi les autres, on les voit toujours en train de lire, qu'ils soient dans le bus, qu'ils soient dans le train, on voit nos enfants toujours en train de dormir ou jouer avec PlayStation ou jouer avec toujours devant les écrans, alors que d'autres sont ailleurs, sont en train de renforcer leur intelligence. Lorsqu'on rentre dans les maisons des musulmans, on les trouve vides. À la limite, s'il y a Riyad Salihin, un Coran traduit, tu dis Masha'Allah. Voilà, c'est ça l'intellectualisme. C'est d'avoir 2 livres, 3 livres, 20 livres, 40 livres. Ça y est, c'est tout ce qui se suffit pour affronter tous les déboires de la vie, pour comprendre le sens et l'essence de la religion. 20 livres, c'est tout. Combien on consacre de temps à la lecture, à la compréhension de notre religion, à la méditation de ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. C'est comme ça que nous devons développer notre raison. Ça, c'est le développement. Et ensuite, il y a la protection, c'est de faire attention de ne pas s'engager dans certains domaines dans lesquels on risque de glisser. L'islam, lorsqu'il t'interdit quelque chose, ce n'est pas pour rien, parce qu'il sait que c'est à travers de là que tu peux glisser. Et si un pied glisse, tout le corps glissera. Et la peau que tu as va être enlevée de ton corps. Et nous sommes dans une société où il y a un certain libertinage qui appelle les musulmans à l'égarement. Et combien de personnes se sont égarées alors qu'ils étaient stables dans leur vie? Ils étaient stables dans leur vie. Pourquoi? Parce que la raison n'était pas assez forte pour lutter contre toutes les tentations qui se sont présentées à cette personne. Voilà pourquoi nous devons développer notre raison et nous devons la protéger en suivant à la lettre ce que l'islam nous a dit, et peut-être qu'on reviendra sur cette question avec des exemples beaucoup plus clairs et beaucoup plus parlants. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك اللهم اجعلنا من ذوي الألباب اللهم اجعلنا من ذوي الألباب واجعلنا ممن يتفكر في خلقك ويتفكر في آياتك اللهم اهدنا يا أرحم الراحمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم باعد بيننا وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك اللهم قنطه منا كما قنطته من عفوك اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظ أولادنا واحفظ نساءنا يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالقرآن الكريم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين